Duha ka patatas, queens, charger. I-try na tong charge sa cellphone. Wait lang ha. Try na to. Ug mugana ba to? But kay ni ron. Hindi ni mugana ron. But yun eh. Wait lang ha. Ingon mo charge daw lagi. Subukan na to. O, diba? Queens, duha ka buok patatas. Dayon, isaksak na to ang charger. Atong magikon ha, magikon. O, diba? Nakakuha na. Nakabaon na siya. Nakasaksak na siya pareho. So, i-try na to og charge sa atong cellphone. Okay? Try na to saksak sa cellphone.